हेलो पिला माने आज आम डिस्कस करवा आमर जो टेलपिस्ट रही पुनर्मूषिक भाव। मैं पूर्व क्लास रे स्टोन कटर विषय में आलोचना कर दी। तो आज आम पुनर्मूषिक भाव विषय आलोचना करवा। ठीक अच्छे, तो देखा पुनर्मूषिक भाव या गोटे संस्कृत शब्द पुनर्मूषिक भाव अर्थात पुनर्बार मूषिक हो जाओ, गोटे संस्कृत उच्चारण। ठीक अच्छे, देखा कौन रही विषयटी। इन ए फॉरेस्ट लिव्ड ए ऋषि ए सेंट। इन ए फॉरेस्ट गोटे जंगल रे लिव्ड बास करुले ए ऋषि और सेंट। सेंट अर्थ सन्थ वा साधु। ही लिव्ड ऑन फ्रूट्स ओनली एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ द हिज टाइम इन ए प्रेयर एंड मेडिटेशन, hardly having any contact with human or creatures. He lived a very lonely life. Once a rat came and lived in his cave. When the rishi was in meditation, it ran about nibbling scratches of a fruit and played pranks with the rishi. At times it climbed over the monk when he was in meditation, but the rishi did not mind, rather enjoyed its prank. Both developed friendship and loved each other. The monk enjoyed the activities and the company of the rat. ठीक अच्छे, यार हार्डवर्ड आम देखा फास्ट पैराग्राफ्र। फास्ट तो जंगल बास करवा, से तो साधु सन्थ। फ्रुट फलमूल, स्पेंट बीतेवा, ये बीतेवा हम। प्रेयर प्रार्थना, मेडिटेशन ध्यान, कंटाक्ट जोगाजोग, ह्यूमन मानव क्रिचर तो प्राणी, लोनली निसंग बा एकाकी, केव गुम्फा, मेडिटेशन जान ध्यान, नेबलिंग तो जो कोरी कोरी खाइबा, स्क्रैचेस आंपुड़ा, प्लेड खेलिबा, प्रांकलाम थटा मजा, क्लाइम चढ़ा, मक अर्थ साधु, एंजॉय उपभोग करवा, डेभलप वृद्धि करवा विकास करवा, फ्रेंडशिप बंधुता, एंजॉयड उपभोग करवा, एक्टिविटी कार्यकलाप, कंपानी ला साथी बा बंधु। ठीक अच्छे, ये मैं एक्सप्लेन करदे रही। इन ए फॉरेस्ट लिव्ड ए ऋषि ए सेंट। इन ए फॉरेस्ट गोटे जंगल रे लिव्ड ए ऋषि गोटे ऋषि बास करते गोटे सन्थ बास करते। ठीक अच्छे, ही लिव्ड ऑन फ्रुट्स ओनली। से बंची ही लिव्ड ओनली फ्रुट्स। से केवल फलमूल पर निर्भर कर बंची रोते, अर्थात से केवल सात्विक आहार ही भक्षण करते। ठीक अच्छे, कौन से पाक जिनिस खाऊ नथिले। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, एवं तांकर सबुतक समय से बिताई देउथिले इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, तांकर प्रार्थना एवं ध्यान रे। ठीक अच्छे, तो तांकर सबुतक समय से प्रार्थना एवं ध्यान रे कटाई देउथिले। हार्डली हैविंग एनी कंटाक्ट विथ ह्यूमान्स। हार्डली अर्थात अति कष्ट बा क्वचित, हैविंग एनी कंटाक्ट तांकर किसी जोगाजोग रोला विथ ह्यूमान्स मानव सहित, और क्रिचर्स अन्य कौन प्राणी मान सहित। ही लिव्ड ए वेरी लोनली लाइफ। से किमिति बंची ना, ही लिव्ड ए वेरी लोनली लाइफ, गोटे निसंग बा एकाकी जीवन से बिताउले। ठीक अच्छे, तो आम जानिले कि से ऋषि जनक सब सात्विक आहार ग्रहण करुले, फलमूल ग्रहण करुले एवं मानव बसति ठारू दूरे थे, कौन जोगाजोग रखु ना मनुष्य सहित अन्य कौन प्राणी मान सहित। तो से एकाकी एक जीवन बिताउले। वन्स ए रैट केम एंड लिव्ड इन हिज केव। वन्स थरे बा एकदा, ए रैट केम गोटे मूषाटे आसिला, एंड लिव्ड इन हिज केव एवं तांकर से केव बा गुम्फारे बास करने को लगिला। ठीक अच्छे, तो मूषाटी आसी गुम्फार बास करने को लगिला। व्हेन द ऋषि वाज इन मेडिटेशन, जिते बड़े से ऋषि जनक बा सन्यासी जनक वाज इन मेडिटेशन ध्यान थे, इट रैन अबाउट निबलिंग स्क्रैचेस ऑफ ए फ्रूट एंड ए प्लेड प्रैंक विथ द ऋषि। तो से मूषाटी कौन कला ना, इट रैन अबाउट निबलिंग। तो से कौन कला, सबले चलप्रचल कला एवं सब जिनस को करने को लगिला। स्क्रैचेस ऑफ ए फ्रूट गोटे फल को कौन कला, अर्थात आंपुड़ी कोरी करने को लगिला। एंड प्लेड प्रैंक विथ द ऋषि, और तापर कौन कला
ନା ପ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରାଙ୍କ, ସେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲା ବା ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଜାଣିଶୁଣି କାହା ସହିତ ନା ଋଷିଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବଡ୍ ଓଭର ଦ ମଙ୍କ, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ସ ଏକ ସମୟରେ କ'ଣ କଲା ନା ଇଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବଡ୍ ଓଭର ଦ ମଙ୍କ, ସେ ସେଇ ମଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ ସେ ମୂଷାଟି ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ କି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ମେଡିଟେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୂଷାଟି ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଦ ଋଷି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଋଷି ଜଣକ ଏ କଥାକୁ ଆଦୌ ମନ ଦେଉନଥିଲେ ବା ଏକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ କରୁନଥିଲେ। ରାଦର ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରାଙ୍କସ୍, ବରଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଦର ଅର୍ଥ ବରଂ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରାଙ୍କ, ଏହାର ପ୍ରାଙ୍କକୁ ବା ଏହାର ସେଇ ମଜାକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଥ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର, ବୋଥ୍ ଉଭୟ ଅର୍ଥ ଋଷି ଏବଂ ସେ ମୂଷାଟି ଉଭୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଡେଭଲପ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମ୍ପର୍କ ଘନୀଭୂତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର, ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୟର ସହିତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ ମଙ୍କ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଦ ର୍ୟାଟ୍, ଦ ମଙ୍କ ବା ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ନା ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଉପଭୋଗ କଲେ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ। ଆଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଦ ର୍ୟାଟ୍, ସେଇ ମୂଷାଟିର କମ୍ପାନୀ ସାଥୀ ବା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଋଷି ଜଣକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ ଦ ଋଷି ବିକେମ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦ ର୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟୁ ଫିୟର, ଫିୟର ତ ଭୟଭୀତ ବା ଭୟ, ଲିଭ୍ଡ ବାସ କରିବା, ହାପିଲି ଖୁସିରେ, ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ ବଣ ବିରାଡ଼ି ବା ବଣଭୁଆ, ନିୟର ବାଇ ନିକଟସ୍ଥ, ଫିୟର ଭୟ, କିଲ୍ ମାରିବା, ଦେୟାରଫୋର ଏଣୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ହାପିଲି ଖୁସି, ଫିୟର ତ ଭୟ ଜାଣିଛେ, ଋଷି ଅର୍ଥ ସେ ମହର୍ଷି ଋଷି ଜଣକ, ତଥାସ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସେହିପରି ହେଉ, ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଟର୍ନ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ହଲୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଏକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ ଦ ଋଷି ବିକେମ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଋଷି ଜଣକ ତାର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ଦ ର୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟୁ ଫିୟର, ସେଇ ମୂଷାଟିର ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟୁ ଫିୟର, ତାର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିଲା ନାହିଁ। ହି ଲିଭ୍ଡ ହାପିଲି, ସେ ଅତି ଖୁସିରେ ବାସ କଲା। ଆଣ୍ଡ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ, ଏବଂ ପୁରା ଅବିଚଳିତ ବା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାସ କଲା। ଟିଲ୍ ଏ ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ କେମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ନିୟର ବାଇ, ତ ଏକ ବଣଭୁଆ ସେଇ ନିକଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅତି ଖୁସିରେ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ ର୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫିୟର ଅଫ୍ ଗେଟିଂ କିଲ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଣଭୁଆଟି ଆସିଗଲା ବା ବଣ ବିରାଟଟି ଆସିଗଲା, ଦ ର୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍, ସେ ମୂଷାଟି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫର୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଗେଟିଂ କିଲ୍ଡ, ବା କାଳେ ତାକୁ ସେଇ ବଣଭୁଆଟି ମାରିଦେବ, ସେ ଭୟରେ ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ୱାନ୍ ଡେ, ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ୱାନ୍ ଡେ ଦିନେ, ଦେୟାର ଫୋର ହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ଋଷି, ଏଣୁ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ଅନୁରୋଧ କଲା ଋଷିଙ୍କୁ। ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍, ହେ ମହାତ୍ମା, ମେକ୍ ମି ଏ କ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ ଏଲ୍ସ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ବା ଆଉ ସେଇଭଳି କିଛି କରିଦିଅ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍ ହ୍ୟାପିଲି ଫର୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଟ୍, କାରଣ ମୁଁ ଖୁସିରେ ବାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଫର୍ ଦ ଫିୟର ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଟ୍, ସେଇ ବିରାଡ଼ିର ଭୟରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ବାସ କରିପାରୁନି, ମୋତେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ସୋ ଦ ଋଷି ସେଡ୍ ତଥାସ୍ତୁ, ତାପରେ ଋଷି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାସ୍ତୁ, ସେହିପରି ହେଉ। ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ସୋ, ସେହିପରି ହେଉ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ସୋ, ସେହିପରି ହେଉ। ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଦ ର୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏ କ୍ୟାଟ୍, ତାପରେ ର୍ୟାଟ୍ଟି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମୂଷାଟି ବିଲେଇ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷି ତାକୁ ମୂଷାରେ ବିଲେଇ କରିଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଋଷି ଲିଭ୍ଡ ହ୍ୟାପିଲି ଟୁଗେଦର, ଟୁଗେଦର ଅର୍ଥ ମିଳିମିଶି, ମୁଭ୍ଡ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା, ବୁଲିବା, ଆରାଉଣ୍ଡ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ମେଡିଟେସନ୍ ଜାଣିଛ ଧ୍ୟାନ, ଲ୍ୟାପ୍ ଅର୍ଥ କୋଳ, ମେଡିଟେଟ୍ ହେଲା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ଏନ୍ଜୟ ଉପଭୋଗ କରିବା, କମ୍ପାନୀ ହେଲା ବନ୍ଧୁତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଋଷି ଲିଭ୍ଡ ହ୍ୟାପିଲି ଟୁଗେଦର, ଦ କ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ବିରାଡ଼ିଟି ଏବଂ ଋଷି ଜଣକ ଲିଭ୍ଡ ହ୍ୟାପିଲି ଟୁଗେଦର ଅର୍ଥାତ ମିଳିମିଶି ଅତି ଖୁସିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ମୁଭ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଋଷି ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ମେଡିଟେସନ୍, ଦ କ୍ୟାଟ୍ ମୁଭ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ,
से ବିରାଟଟି କ'ଣ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷାଟି ବିରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବିରାଟଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଭ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଋଷି, ଋଷିଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ମେଡିଟେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏ ବିରାଟଟି ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିବ। ଆଟ୍ ଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଲ୍ୟାପ୍, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏ ବିରାଟଟି ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଲ୍ୟାପ୍, ତାଙ୍କ ଋଷିଙ୍କର କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା। ଦ ଲ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଋଷି, ଋଷିଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହୁଏନ୍, ଯେତେବେଳେ କି ହି ମେଡିଟେଟେଡ୍, ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇକି ବିରାଟଟି ବସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦ ଋଷି ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଦିସ୍ ଭେରି ମଚ୍, ଋଷି ଜଣକ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଦ ର୍ୟାଟ୍, ଯେଉଁ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ, ତ ଯେଉଁ ର୍ୟାଟ୍ ବା ମୂଷାଟିର ବନ୍ଧୁତା ଅପେକ୍ଷା ଏ ବିରାଟର ବନ୍ଧୁତାକୁ ସେ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ଡ ହାପିଲି, ଖୁସିରେ, ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ, ନିର୍ବିଘ୍ନ, ନିୟର ବାଇ, ନିକଟସ୍ଥ, ଆଉଟ୍ ତ ବାହାରକୁ, ଦେୟାର ଫର ଏଣୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଜ୍ୟାକେଲ୍ ବିଲୁଆ, ହାପିଲି ଖୁସିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ରହିଛି। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ଡ ହାପିଲି ଆଣ୍ଡ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ, ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ଡ, ସେ ବିରାଟଟି ବାସ କଲା ଅତି ଖୁସିରେ, ଆଣ୍ଡ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ, ଅବିଚଳିତ ବା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ, ଟିଲ୍ ଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କେମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ନିୟର ବାଇ, ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ସେ ନିକଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ ବିଲୁଆ ସେଠାକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିବା ଯାଏଁ ସେ ବିରାଟଟି ଅତି ଖୁସିରେ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ କ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର, ଦ କ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍, ସେ ବିରାଟଟି ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫର୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଗେଟିଂ କିଲ୍ଡ, କାଳେ ତାକୁ ସେ ବିଲୁଆଟି ମାରିଦେବ ସେଇ ଭୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ୱାନ୍ ଡେ, ଦିନେ, ଦେୟାର ଫୋର୍ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦ ଋଷି, ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍, ହେ ମହାତ୍ମା, ମେକ୍ ମି ଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଅର୍ ଏଲ୍ସ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ବା ସେହିପରି କିଛି କରିଦିଅ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍ ହ୍ୟାପିଲି ଫର୍ ଦ ଫିୟର ଅଫ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍ ହ୍ୟାପିଲି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ବାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଫର୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍, ସେଇ ବିଲୁଆଟିର ଭୟରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ବାସ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କରିଦିଅ। ସୋ ଦ ଋଷି ସେଡ୍ ତଥାସ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଋଷି ଜଣକ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାସ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍, ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ କ୍ୟାଟ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କରିଦେଲେ ବା ବିଲୁଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି। ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିଦେବା ଆଗେ। ଲିଭ୍ଡ, ବାସ କରିବା, ଟୁଗେଦର, ମିଳିମିଶି, ହାପିଲି, ଖୁସିରେ, ଆକ୍ଟ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ଡ଼, ଜଗୁଆଳି, ଆଲାଉ, ଅନୁମତି ଦେବା, କ୍ରିଚର, ପ୍ରାଣୀ, ଇନସାଇଡ୍, ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ, କେଭ୍ ତ ଜାଣିଛ ଗୁମ୍ଫା, ଏନ୍ଜୟ, ଉପଭୋଗ କରିବା, ସଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗୀତ ବା ଗୀତ, ଇଭିନିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ବଡ଼ି ଭୋର, ଏର୍ଲିୟର, ତ ଆଗୁଆ ବା ବେଳାବେଳି, ଫେଲ୍ଡ, ବିଫଳ ହେବା, ଆରାଇଭାଲ, ପହଞ୍ଚ ବା ଉପସ୍ଥିତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇଭିନିଂ ଜାଣିଛ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମିକ୍ସଡ, ମିଶ୍ରିତ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବାସ୍ତବରେ, ରିଜନ୍, କାରଣ, ଦେୟାର ଫୋର ଏଣୁ, ଏନ୍ଜୟ, ଉପଭୋଗ କରିବା, କମ୍ପାନୀ ଲା, ବନ୍ଧୁତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା। ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଋଷି ଲିଭ୍ଡ ଟୁଗେଦର ହାପିଲି, ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଋଷି, ତ ସେଇ ବିଲୁଆ ଏବଂ ଋଷି ଜଣକ ଲିଭ୍ଡ ଟୁଗେଦର ହାପିଲି, ଉଭୟ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଋଷି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁଆଟି କ'ଣ କଲା ନା ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼, ସେ ବିଲୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଚର୍ସ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ କେଭ୍, ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ, ଏହା ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା କୌଣସି ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଚରଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ କେଭ୍, ତ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା। କିଏ ନା ଏଇ ବିଲୁଆଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଋଷି ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଦ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ହୁକେ ହୁ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ବଡ଼ି ଭୋର ସକାଳରୁ ତାର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ତାକୁ ଋଷି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଋଷି ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଦ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ହୁକେ ହୁ, ତ ଋଷି ଜଣକ ସେ ବିଲୁଆର ହୁକେ ହୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେବେଳେ ନା ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳୁ ଏବଂ ବଡ଼ି ଭୋର ସକାଳୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ହୁକେ ହୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ
ऋषि जनक अधिक उपभोग करने लगिले। ठीक अच्छे। Earlier in the rats and cats time he failed to know the arrival of morning and evening. Earlier in the rats and cats time, तो या पूर्वरु जो रैट बा क्याटर समय थिला तो मूषा बा बिराड़ी समय रे ऋषि जनक फेल टू नो विफल जानिया पे विफल होतिले जे द अराइवल ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग केतबेले सकाळ होउची केतबेले संध्या होउची तास जानिया पे विफल होतिले बा से ठीक रे जानि पारु नथिले। द डे एंड द नाइट गट मिक्सड ऑफ दिन एवं राति द डे एंड नाइट दिन एवं राति गट मिक्सड ऑफ तांका पई मिश्रित हो जाउथिला एंड वाज एवं सेही बळी इनफैक्ट वास्तव रे वन फॉर हिम तांका पई से समान होइतिला दिन राति तांका पई किछि फरक न जଣା पडुनथिला ताको समान लागुथिला। फॉर दिस वेरी रीजन एही निर्दिष्ट कारणरू ही लाइक द जैकल मोर देन द कैट तो से बिराड़ी अपेक्षा यही जैकल को अधिक पसंद कले अधिक भल पाउथिले कारण आगुरी बिराड़ी समय से दिन रात जानी पार नथिले तो बिलुआटी कौन कला सकाळ बा संध्या बेले बोबेयक लागिला एवं जो कि ऋषि जनक सकाळ व संध्यार समय को उपभोग कले जानीपारे एवं ताकू अधिक भल पाइबाक लगिले। ठीक अच्छे। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ एंड ऑल्सो लास्ट पैराग्राफ। द जैकल लिव्ड हैप्पीली एंड अनडिस्टर्ब्ड हैप्पीली खुशी रे अनडिस्टर्ब अविचलित बा निर्विघ्न रे नियर बाय निकटस्थ किल मारिदेबा देयरफॉर एणु रिक्वेस्ट अनुरोध करवा वांटेड इच्छा कला बिकम हे आसिला नो सुनर तो अविचलित माने अविलंबे शॉक्ड आश्चर्य हिमसेल्फ निजे अटड उच्चारण करवा एगेन पुनर्बार आउ थे टर्न अर्थ परिवर्तन होगा। ठीक अच्छे क्लियर देखी ना द जैकल लिव्ड हैप्पीली तो से बिलुआटी अति खुशी बास करथिला एंड अनडिस्टर्ब्ड एवं निर्विघ्न बास करथिला टिल ए टाइगर केम टू लिव नियर बाई गोटे बाघ से निकट को बास करने को आसवा पर्यंत यही बिलुआटी अति खुशी एवं निर्विघ्न बास करने लगिला। द जैकल कुड नॉट गो आउट ऑफ फियर ऑफ गेटिंग किल्ड द जैकल कुड नॉट गो बिलुआटी आ बाहर को गला नहीं बाहरला नहीं फॉर फियर ऑफ गेटिंग किल्ड काले ताको सही बाघटी मारिदेव बोली। वन डे दिने देयर फॉर इट रिक्वेस्टेड एणु से ऋषि को अनुरोध कला जे ग्रेट सार हे महात्मा मेक मी ए टाइगर मत गोटे बाघ कर दियंतु और एल्स कि आउ से किसी कर दियंतु आई कैन नॉट लिव हैप्पीली मु खुशी रे बास करि पारु नाही फॉर द फियर ऑफ टाइगर से बाघटीर भय मु खुशी रे बास करि पारु नाही मत गोटे बाघ कर दियंतु। सो द ऋषि सेड तेणु ऋषि कहले तथास्तु हाँ हेउ एंड टर्न द जैकल इनटू ए टाइगर एवं तापर से जैकल को गोटे बाघरे कन्वर्ट करदेले बाघरे परिणत करदेले। ठीक अच्छे बट नो सुनर किंतु खूब शीघ्र अर्थ अविलंबे डिड द जैकल बिकम ए टाइगर से बिलुआटी गोटे बाघ हो गला। ठीक अच्छे इट वांटेड टू किल द ऋषि जो से बाघ हो गला इट वांटेड टू किल द ऋषि से ऋषि को मारिया इच्छा कला। द ऋषि वाज शॉक्ड से ऋषि जनक आश्चर्य हो गले आट दिस यह देखिकरी से क्षणी से यह देखि आश्चर्य हो गले एंड टू सेव हिमसेल्फ निजक रक्षा करने निजक बचाई से कौन कले ही अटर्ड से उच्चारण करदे पुनर्मूषिक भव यह हूँ संस्कृत शब्द अर्थात पुनर्बार मूषिक हो जाओ पुनर्मूषिक भव बी माउस एगेन या इंग्लीश रे कह बी माउस एगेन आउ थे मूषा हो जाओ आउ थे मूषिक हो जाओ एंड टर्न द टाइगर इनटू ए रैट और तापर कौन है से टाइगर टी कौन है पुनर्बार मूषा हो गला आउ थे से मूषा को ही गला जहाँ से प्रथम मूषा थिला शेष को से मूषा ही हो गला। ठीक अच्छे ये सरी जाइए विषयटी देखी नब यदि जार किसी भी डाउट थी कमेंट सेक्शन लिखि नहीं पार। ठीक अच्छे ये सरी जाइए क्लास थैंक्स।